नमो कृष्णाय नम श्री गुरवे परम ब्रह्मणे नम। आसंतु आज आमे श्रवण करिबा आमे आम मन को किभଳି भाବରେ शांत और स्थिर रखि परिबा। मन हेउछि विचलित एवं चंचल। मन ठारू चंचल गति आउ काहार नाही। एई ज्ञान गर्भक कथाटी को शेष पर्यंत श्रवण करिबा पई एई सेवकर विनम्र निवेदन। घोर वनस्थ मध्यरे जणे ऋषि तपस्या करुथिले। सेठाकू जणे युवक आगंतुक आसी पचारिले, हे महर्षि, आपण एठारे बहु वर्ष धरी तपस्या करुछंती, आपणकर मन स्थिर, आपणकू भगवत ज्ञान प्राप्त होईछि। आपण मते गोटे कथा कहंतु कि मु मो मन को किभଳି भाବରେ स्थिर रखि परिबि। महर्षि कहिले, अति सुंदर प्रश्न। एही प्रश्न केवल तुम पाई नुहे, यह समग्र मानव जाति पाई। यदि समग्र मानव जाति एही कथाटी को जानिबे, तेबे ए मानव जातिर अग्रगति हेबो, उन्नति हेबो। सेही दिन से आगंतुक को ऋषि एक सुंदर कहानी कहिथिले। सुदूर अतीतरे जेतबळे विज्ञानर कोनोसी अग्रगति होई नथिला, केवल अग्निर आविष्कार मनुष्य जानिथिला। घोर वनस्थ मध्यरे एक आदिवासी अंचल। से आदिवासी अंचल रे रहुथिले किछि आदिवासी लोक, जो लोक अग्निर आविष्कार जानि नथिले। दिन रे सब काम सारी दे सूर्य अस्त हेबा बेलकू सेमाने घर भितर चुपचाप बसुथिले, सते जेमिति तांका जीवन रे घोर अंधकार घोटी जाउथिला। सेही आदिवासी मानकर मुखिया आसी समस्तंकु कहिले, ए अंधकार को आमे दूर करिबा, आ अंधकार विरोध रे आमे युद्ध करिबा। सेथिपई समस्ते एकजुट हेले एवं युद्ध पई बहुत तैयार हेले। समस्ते कठोर परिश्रम कले, शिक्षा ग्रहण कले एवं अंधार सहित युद्ध करिबा पई समस्ते अस्त्र शस्त्र नूतन अस्त्र निर्माण कले। जेतेबेले संध्या आसे, समस्ते सेई आदिवासी लोक माने अंधार विरुद्ध रे युद्ध करिबा पई आसंती, किंतु कोनोसी फलप्रद होंती नाही, विफल होई जानती। कारण अंधारर कोनोसी अस्तित्व ही नाही। एमिति किछि दिन बीती गला। सेही आदिवासी मानकर मुखिया जनक दुखरे भांगी पड़िले। सेही बाट दे जने युवक प्रतिदिन जीवा आसिबा करिबा समय रे एही सब देखुथिला। से भाबुथिला कि एमाने कहा विरुद्ध रे युद्ध करिवे बोली अभ्यास करुछंती। तेणु से दिने आसी पचारिला। मुखिया जनक कहिले, अंधार पई आमे अंधार विरुद्ध रे युद्ध करिबा पई एभली अस्त्र शस्त्र अभ्यास करुछु, किंतु कोनोसी फलप्रद हेउ नाही। तेणु युवक जनक कहिले, केडे मूर्ख तुमे माने, मो पाखरे एमिति अस्त्र अछि कि मु चाहिले तुमर अंधकार को दूर करि देबी। आदिवासींगर मुखिया जनक कहिले, केउ अस्त्र तुम पाखरे अछि कि तुमे अंधकार को दूर करि देबो। युवक जनक कहिले, संध्या हेबाकु त दियो, किंतु ता पूर्वरु गोटिए अनुरोध रखेबे। जंगल रे जेतक सुखिला काठ सबु काठ को आनी गोटे जगह एकजुट करी रखंतु। समस्ते से आदिवासी लोक माने जंगल रे जेतक सुखिला काठ आनिकी एकाठी कले। रात्रि हेबा समय रे सूर्य जेतेबेले अस्त हेले, सेतेबेले युवक जनक कौशल द्वारा पत्थर को पत्थर घसी अग्नि संयोग कले। अग्नि संयोग द्वारा काठ गुड़िक जलिबाकू आरंभ हैला। ता फल रे अंधकार दूरे गला एवं आदिवासी समस्त लोक माने बहुत खुशी हेले एवं कहिले, हे युवक, तुमे युवक नुहे, तुमे होच महापुरुष। युवक जनक कहिले, नाही, मु कोनोसी महापुरुष नुहे, मु अंधारर विनाश नुहे, मु अग्निर प्रकाश जानिथिली। तेणु मन हेउची अस्थिर। मन को स्थिर करिबा कोनोसी छोटिया कथा नुहे। जे माननकु भगवत प्राप्ति न होईची, जे माने भगवत प्रेमी न होईचंती, जे माने शास्त्र को न पढ़िचंती, जे माने हरि नाम को न भजिचंती, सेमानंक मन केबे स्थिर हेबो नाही।
କାରଣ ମନ ହେଉଛି ଚଞ୍ଚଳ। ଏହି କଥା ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଅର୍ଜୁନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, ଚଞ୍ଚଳ ହିଁ ମନଃ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରମାଥି ବଳବଦ୍ ଦୃଢ଼ମ୍ ତସ୍ୟାହଂ ନିଗ୍ରହଂ ମନ୍ୟେ ବାୟୋରେବ ସୁଦୁଷ୍କରମ୍। ଅର୍ଥାତ୍ ହେ କୃଷ୍ଣ, ହେ ମାଧବ, ଏହି ମନ ହେଉଛି ବଡ଼ ଚଞ୍ଚଳ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ କ୍ଷୁବ୍ଧକାରୀ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୃଢ଼ ଓ ବଳବାନ। ତେଣୁ ଏହି ମନକୁ ବଶ କରିବା ପବନକୁ ହାତ ମୁଠାରେ ରଖିବା ସହିତ ସମାନ। ପବନକୁ କ'ଣ କେହି କେବେ ବାନ୍ଧି ପାରିଲାଣି? ପବନକୁ ଯେମିତି ବାନ୍ଧି ହୁଏ ନାହିଁ, ଠିକ୍ ସେମିତି ମନକୁ କେବେ ବାନ୍ଧି ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ବି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାରେ କହିଛନ୍ତି, ଅସଂଶୟଂ ମହାବାହୋ ମନୋ ଦୁର୍ନିଗ୍ରହଂ ଚଳମ୍। ମନ ହେଉଛି ସଂକଳ୍ପ ଓ ବିକଳ୍ପର ଏକ ସମାହାର। ମନ ହେଉଛି ଅନ୍ଧକାର ସଦୃଶ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିର ହୃଦୟରେ ଭଗବତ ଭାବ ନାହିଁ, ଭଗବତ ଚିନ୍ତନ ନାହିଁ, ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ପ୍ରେମ ନାହିଁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିର ମନ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ରହିଥିବ। ଥରେ ଜ୍ଞାନରେ, ଧ୍ୟାନରେ, ପ୍ରେମରେ ତୁମ ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇଗଲେ ସ୍ୱତଃ ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ ତୁମ ମନ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯାଇ। ଏଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି, ଆପୋର୍ଯ୍ୟମାଣଂ ଅଚଳଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠାଂ ସମୁଦ୍ରମାପଂ ପ୍ରବିଶନ୍ତି ଯଦ୍ବତ୍ ତଦ୍ବତ୍ କାମାଂଜଂ ପ୍ରବିଶନ୍ତି ସର୍ବେ ସଶାନ୍ତିମାପ୍ନୋତି ନ କାମକାମୀ। ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତ କାମନା, ସମସ୍ତ ଆଶା, ସମସ୍ତ ଆକାଂକ୍ଷା ଉତ୍ପନ୍ନ ତ ହେବ, କିନ୍ତୁ ତାହା ସମୁଦ୍ରରେ ନଦୀର ପ୍ରବେଶ ପରି ହେବ। ଅର୍ଥାତ୍ ସମୁଦ୍ରରେ ଯେତେ ନଦୀର ପାଣି ପ୍ରବେଶ କଲେ ମଧ୍ୟ ସମୁଦ୍ର ଯେପରି ଭାବରେ ଅଚଳ ରହେ, ନିଜର ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ କେବେ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରେ ନାହିଁ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ମନରେ ଯେତେ କାମନା, ବାସନା, ସଂକଳ୍ପ, ବିକଳ୍ପ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ସମୁଦ୍ର ପରି ହୋଇ, ସେତେବେଳେ ତୁମ ଭିତରେ ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭ୍ରମ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ ନାହିଁ। ତୁମେ ଜୀବନର ପରମ ଗତି ଲାଭ କରିପାରିବ। ମନ ତୁମର ସ୍ୱତଃ ସ୍ଥିର ହୋଇଯିବ। ଏଭଳି ଭାବରେ ମହର୍ଷି ସେହି ଆଗନ୍ତୁକକୁ ବୁଝାଇ ଦେଲେ। ଆଗନ୍ତୁକ ଅତି ମନ ଖୁସିରେ ନିଜ ଗୃହକୁ ଫେରିଗଲେ। ଏହି କାହାଣୀଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଗୋଟିଏ ସେୟାର ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଏଇଠାରେ ବିରାମ ଦେଉଛି। ନମସ୍ତେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।